पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार के दौरान दिग्गज नेताओं की भाषा तल्ख होती जा रही है। 10 साल से बंगाल की सत्ता में होने के बावजूद ममता दीदी अब विरोधियों को खुलेआम सबक सिखाने की चेतावनी दे रही हैं। हुगली की जनसभा में ममता बनर्जी ने तो पहले चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा किया। इसके बाद ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक विरोधियों को खुलेआम चेतावनी दी है। दीदी ने कहा कि एक बार सेंट्रल फोर्स पश्चिम बंगाल से निकल जाए, उसके बाद वो विरोधियों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद बाहर से किसी को कोई बचाने नहीं आने वाला है। दीदी ने इस दौरान बिहार और यूपी से बंदूक वाले गुंडों के बंगाल में मौजूद होने का गंभीर आरोप लगाया है। ইলেকশন কমিশনকে বলে 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 আমার মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, আমার গলা ব্যথা হয়ে গেছে। আজকে তো ওদের আন্ডারে পুলিশ, তো আপনাদের কাছে মেসেজ গেল না যে আমার গাড়ি ঘিরে আমাকে আমার পায়ে জখম করার পরেও কালকে আমার গাড়ি ঘিরে ওইভাবে তাণ্ডব করেছে, আপনারা কোনো অ্যাকশন নেননি। কালকেও রাতের পর রাত নন্দীগ্রামের বোয়াল গ্রামে, বোয়াল অঞ্চলে, গোকুলনগর অঞ্চলে, বয়াল অঞ্চলে আরো কয়েকটা জায়গা আছে গিয়ে রাত্রি ভোর ভয় দেখিয়েছে। শুনুন, আমি যদি আমার ছেলেদের বলি একটু তাড়া কর, দৌড়ে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে। আমি এটা করছি না বলে এটা আমার দুর্বলতা নয়, কারণ আমি চাই নির্বাচনটা শান্তিপূর্ণভাবে হোক। এটা আমার দুর্বলতা নয়। ও বাবা ঠাকুরদার জ্যাঠামশাইকে আমার দেখা আছে, কত বড় সাহস, পুলিশ তেলে গেলেই পালিয়ে যায়। নন্দীগ্রামের আন্দোলনে 15 দিন 20 দিন দেখা যায়নি রাস্তায়, ভয়ে গুটিয়েছিল আর সিপিএম এর সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করেছিল। আর যারা যে নবসামন্তর বাড়ি থেকে গুলি চলেছিল, ভরত সেলিমরা মারা গিয়েছিল, আজকে তাদের দিয়ে বিজেপি করাচ্ছে, তাদের দিয়ে গুন্ডামি করাচ্ছে। আমি গুন্ডাগুলোর নাম চেহারা সব ভালো করে ভিডিওতে তুলে রেখে দিয়েছি। ইলেকশনটা হোক আর 48 ঘন্টা, ইলেকশনটা হয়ে যাক এবং বাংলা ইলেকশনটা হয়ে যাক, তারপরে আমি দেখব কত ধানে কত চাল, কোন গদ্দার তোমাকে কতটা শেল্টার দিতে পারে। কোথায় যাবে দিল্লি, না কোথায় যাবে বিহার, কোথায় যাবে উত্তরপ্রদেশ, না কোথায় যাবে রাজস্থান। যেখানেই যাও, রবীন মান্নাকে খুন করে যদি মনে করো ছাড়া পাবে, कान धरे टेने नहीं आसबो, जेखाने जाओ। वहीं हुगली की जनसभा में ममता दीदी ने बंगाल में चुनाव जीतने का दावा किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक नया नारा भी दिया है। दीदी ने ठंडा ठंडा कूल कूल जीतते होबे तृणमूल का नारा दिया है। जाना इलेक्शने दाঁড়িয়েছিস, তুইও লড়বি আমিও লড়বো। মানুষ যাকে পছন্দ করবে ভোট দেবে, মানুষ যাকে পছন্দ করবে না ভোট দেবে না। জানেন আমার একটা ছেলেকে এমন মার মেরেছে বলরামপুরে, সে বাঁচবে কিনা আমি জানি না, কোমায় আছে। তার বাড়িতে কালকে আমি গেছিলাম বলরামপুরে, আমার গাড়ি ধরে হামলা করছে, সব প্রেস দেখেছে। আমার গাড়িতে দুমদাম মারছে, আমার গাড়িতে হামলা করছে, এত বড় সাহস। এখনো মনে করো আমি শুধু ইলেকশন মনে চেপে যাচ্ছি, তা নাহলে দেখে নিতাম এক একটার কত বড় চেহারা। বলরামপুরে গেছি, যে ছেলেটার বাড়িতে মাথা ঠান্ডা, বিকুল কুল 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 কুল, ঠান্ডা ঠান্ডা কুল कुल, जीतते হবে तृणमूल, ठंडा ठंडा। नंदीग्राम में बेहद कड़ा मुकाबला झेल रही ममता दीदी अब विरोधियों को सबक सिखाने की खुलेआम चेतावनी दे रही हैं। ममता बनर्जी जैसी सीनियर लीडर से भाषा में संयम की उम्मीद की जाती है। साथ ही बीजेपी और सीपीएम के नेताओं से भी भाषा में संयम रखने की उम्मीद की जाती है। चुनाव में जीत हार तो चलता ही रहता है, लेकिन लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए संयम रखना जरूरी होता है। लेकिन बंगाल में हर पक्ष के नेता एक दूसरे पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को हर पार्टी के भड़काऊ बयान वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हुगली से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।